Merik tebik basah ngai semua bala kita ti saruran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus ari Sudobi RTM Kuching Aiban serito ari 48 ari bulan 5 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak majak negap ke kerjasama global dengan pengawat yang sempakat Permeti Ati MOU ngau Abu Dhabi. Sarawak dengan Bintulu Port Holding Berhad BPHB udah nyain MOU ngau Abu Dhabi Ports Hold Group dikena ngepun ke kerja strategik bidang maritim. Pengawat nyain MOU-nya dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke diatur bab penyangkai kapal Khalifa Abu Dhabi kemari. Sama bisi dikongsi ke bab Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, 7 MOU-nya dikena nanggam gempuang kerjasama ke Timpoh Panjai bab pengawat ngemansang ngau ngangkat ke pemana infrastruktur penyangkai kapal, logistik maritim ngau servis berkawal ngau penyangkai kapal serta pengawat bukai temeri penguntung bergulai sama. BPHB diari ke Kepala Pembesar Eksekutif Kumpulan Ruslan Abdul Ghani ngau Abu Dhabi Port Group diari ke Kepala Pembesar Eksekutif Serantau Ahmed Al-Mutawa. Sama bisi datai nguluk pengerami itu ianya Sabit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Syafiri Ali, ngau Sekretari Wang Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar. Berebak ngonya di Paris, Raban Sarawak dipetuai ke Sapit Premier, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan udah ngatur awam ngau Adian, ianya di City Company beranak ke pukul luar ti terbilang bak rengat dunia. Ando beranak ke pasar ngemansang ke industri semikonduktor ngau inisiatif hidrogen gaduang di Sarawak. Nita ke penerang tidak bergungsi ke UKAS hasil ari awumnya nyengkawum komitmen Adrian tidak berjalai pegawai meresang ngau sila agi bak dagang semikonduktor Sarawak kemajang rembai serta mega aktiviti hiliran hidrogen gaduang ngau potensi dikena nuku bagi company TBC potensi bak pengawak beranak ke puku Nengah Invest Sarawak. Dua agensi tembaga bisik berandau pasal pemansang ekosistem hiliran serta peluang bukai ungkup urang dagang mit ngau jalan pembesar PKS Sarawak. Ngenang perkara bukai Raban Sarawak tu mega bisik ngatur awam strategik bergulai ngau company teknologi global Dassault System ba Indo-Upis Ksida kena hari 3 tu tadi. Sebagi hari perkara TBC dirandau ianya potensi kerjasama bak pengawak ngagak barang cara moden, transformasi digital ngau pemansang bandar pintar. Sidak tu megak nuku bagi peluang ti ulun degap ke industri menawatu nengah revolusi industri 4.0, pemansang sektor aerospace ngau ngomoden ke infrastruktur ngena teknologi digital, nyengkau inisiatif latih ngau pemansang serta penumbuh sebuah palan penyulut di Sarawak. Nyadi ke singkang nakak ke tuila awam teknikal dekat majak di perjalanan dalam agi kelimpah ari Dassault System rambu nemuai ke Sarawak dun nerang ke ngau silik kerjasama ke Delanggur. Polisi pelajar tinggi nak berbayar Sarawak di bengkah diperjalai ke tahun 2026 dipelabakkan nyediakan lebih 60 bengkah program pelajar di engkeman ngau guna Sarawak Jemahila. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madahka 4 buah universiti ke diempu Perintah Sarawak ke bakawalnya Universiti Sarawak UTS, College University, ICAS, Universiti Swinburne ngau Universiti Kartini Malaysia. Another important reason is that why the state government said that if we were to able to have a proper workforce for Sarawak in future, we can't afford to have students who are being given a course which is not benefit to them and which does not in line with the Sarawak vision of all the new technologies that we want to embark with. Ia maksud kejakut tu bab pengawal bertukar sempekat pemberti hati MOU ngau surat niat kerjasama antara Kolej Universiti ICATS di Kuching. Datuk Dr. Anwar nerang ke perkara tu ukai seminat perkara ti sama rata, tamaga pengelurus ngambil ke semua rakyat Sarawak bisik peluang nyapai hasil ti sebaka bak penghidup. Bak bulan 3 tu kemari, Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi Madah, penerang ti silik berkawan ngau pelajar ndak berbayar dekat berengkah dikeluarkan dalam bulan 11 tidak datai.
Kolej Universiti Aiskep majak negap ke pangku pengawak jadi hab pelajar teknologi Sarawak dikenal nyapai status universiti penuh lebuh datai bak tahun 2026. Vice Chancellor Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi Madah antara batang pengawak diperjalai ke nyengkau menubuh ke fakulti baru bakal fakulti ubah kuasa, fakulti kejuruteraan, Agrospace ngau ICAT Digital Business School. Ia madah ke ICATS Digital Business Schools dekat menyediakan pelajar fleksibel, niti ke Open and Distance Learning ODL dengan Accreditations of Prior Experience Based Learning APL. Ia masuk jakut tu bak pengerami bertukar sempekat pemerhati hati MOU engkau surat niat LOL antara University College ICATS engkau maya bengkapalan serta pemekor industri di Kuching. Tu nyengkawam 22 palan TVET misi engkau pengawak bersilih LOL seraya 14 pemekor industri masuk pengawak bersilih MOU ngau College University ICATS. Pengawak tu dikematakan Sapit Menteri Pelajar hingga Innovation serta Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है ได้รักไทยความห่วงใยร่วมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ leburkan permusuhan. Bertemu baru. Projek mengangkat ke pemanah loji air Bayong Fasa 2 BT berungkus lebih 68.4 juta ringgit. Nyak sebagai ahli langur besar nyedia ke air menua ti pejalai ke Perintah Sarawak kena nentu ke semua rakyat nerima air bersih kelebih lagi Pak Kandang Adab Tengah Sarawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julaihi Nerawi Madah udah diangkat mana agi lojinya uliah ngeluarkan 100 juta liter air dalam sehari. Dan ini merupakan salah satu daripada loji rawatan air utama ataupun anchor water treatment plant di bahagian Serikir dan juga di bahagian tengah Sarawak ya, yang boleh membekal air untuk kawasan bahagian Serikir dan juga kawasan-kawasan di sekitarnya. Loji itu antara loji air ke berguna bendar serta diadang nyedia ke air ngagai rakyat bak Kandang Betuang, Tanjung Manis ngemukah ngena sistem grade air Sarawak Dudi Arila. Ia masuk ke jakut tu ngagai pengarang berita Maya Ngabas loji air Bayung dibagi benua Serikai. Projek ngaga acute sistem bak loji air licok betuang dia tu udah mangai 42% ianya dulu 10% hari timpuah ke udah ditetap ke. Projeknya berengkah dipercalai ke kena bulan 2 tu tadi lalu disadang temu bak bulan 10 tu. UPS nyedia ke air menua pesisir Jebab Sarawak bas bangka penerang di Facebook Madah. Ungkus projek tu dipelabak manggai 28.8 juta ringgit. Skop projek tu nyerangkum pengawak ngagak loji air kebaru untuk mengeluarkan 10 juta liter air dalam sehari. Ngau masang batang paip kebaru bangsa HDPE panjai 5 km. Hari loji air licuak ngagai tangki air Bukit Lebur. Udah tembuk ilak projek tu dekat Merip Muntuang ngagai kira 6,700 buah rumah serta oleh nangkut peminta air bersih kemajak nambah kelimpah hari nentu ke rakyat basitak Dun Kabung kelakar engkau sekerian meruan bisi air bersih. Berbangunnya Menteri Utiliti hingga Arus Penyambung Datuk Seri Julaihi Nerawi bisi ngabas loji air licuak kemari.
Perintah Sarawak keras dekat mengangkat ke pengelantan rakyat hari tingagak rumah tik berkualiti serta ulih ditanggup. Sapit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Toto Haslan Abang Hipni Madah, sebagi hari pengawat tik Benung Cakah dipercalai ke ianya projek rumah Spektral Permata RSB Bak Tabuan Melayu 2. Berengkah digagak kena bulan 8 2023, Rumah Spektra di Adan Tembuk berujung tahun 2026. Lalu pengawak ngagak blok kedua di Sadan Tembuk berujung tahun 2027. Projek itu sebagai dari pengawak Perintah Sarawak tidak menyediakan rumah telikun, manah serta lantang ngagai rakyat. Ia maksud kejakut tu bersebengkah penerang media. Kena nentu ke projeknya ada berjalai ke ngau lancar. Awam bergulai ngopis pemansang perumahan HDC udah diatur kemari. Projek Rumah Spektra Permata Bak Tembuan Melayu 2 tu disediakan ngagai peranak menuanya ti oleh nangkup atur peminta. Yang nakak berita Aiban ke pagi tu, ari sungai ke Tasiak Palestin dekat Merdeka Ngau tu aku disemenganai Madah Kendiri. Mupuak dulu.